नमस्कार। आज आम से बाबा विषय कथा जहाँ ना हो धीरेन्द्र शास्त्री जी कि गत किछि वर्ष भितर सारा भारत वर्ष में बेस लक्ष लक्ष संख्यार भक्त सृष्टि कर पारिछंती एवं जहाँ पाखक बर्तमान छुटी जाउछंती असंख्य नरनारी एवं सेमानंक सहित जाउछंती एमएलए मंत्री नेता एवं मुख्यमंत्री मध्य जो माने कि जाई तांको पाद तले मथानत करुछंती कौन पाई साम्राज्य विस्तार पाई क्षमता पाई अर्थ पाई एवं रोगरु मुक्ति पाई किंतु सतरे कौन होउची से विषय जानिबार अवकाश रहिछि एवं आज आम एपरी किछि कथा आपण मानक आखिरे उपस्थापन करिवु जहाँ हुए तो आपण धीरेन्द्र शास्त्री संपर्क में जानि नथिबे। धीरेन्द्र शास्त्री सुदीर्घ यात्रा संपर्क में आज आलोचना करिबा। ताले आसंतु मूलरू आम आरंभ करिबा। धीरेन्द्र शास्त्री जीवनी बहु पुराणा नुहे। तांको वर्तमान बयस मात्र 26 वर्ष बयस एवं सेमानंको गाँव में थिबा लोक माने समसामयिक लोक माने कहती जे से निज दादाजी ठारू बहु कौशल शिखिथिले। एही दादाजी विषय में धीरेन्द्र एक भिडियो कही जे आमे 3 थर स्वप्न आमर दादाजी महाराज को देखिलु। से आमको अज्ञातवास को जीवाकू कहिले। आमे आगरू जानि नथिलु जे अज्ञातवास कौन। परे आमे पांडव मान विषय जानिलु जे सेमाने मध्य यह करथिले। परे आमे यह जानिलु जे अज्ञातवास द्वारा भगवान को आशीर्वाद प्राप्त होई पारे। अज्ञातवासरू फेरिबा परे धीरेन्द्र दरबार लगाइबाकू आरंभ कले। लोक माने आसीबाकू लागिले एवं सेमानंक सहायता कले। धीरेन्द्रंक वेबसाइट अनुसार तांकर केवल गोटे मोटरसाइकेल अछि एवं सबु दान एवं दक्षिणा मंदिरर कामरे व्यवहार करा जाय। सेमानंकर कहिबा कथा हेउची सेमाने 9 एकर जमी क्रय करिसेंती एवं सेठारे कर्कट रोगर डाक्तरखाना निर्माण करने को चाहूँगी। यह सह अन्य उपकारमूलक काम जेपरिक कन्या मानक विवाह रोगी मानक चिकित्सा एवं अन्नपूर्णा भंडार पर व्यवहार करुछन। किंतु धीरेन्द्रंकर जीवन तांकर वेबसाइट रे लेखा थिबा कथारू संपूर्ण भिन्न। वास्तव में तांको आश्रम रे अन्य एक छवि देखा जाए। बहुमूल्य गाड़ी रे से यात्रा करती एवं बहुतर प्राइवेट जेट रे मध्य जाइथांती। पाखापाखि से गला बेले तांको सहित गोटे डजन अर्थात 12टी गाड़ी तांको सहित जाइथाए। तेबे एही संपत्ति एवं लोकप्रियता आसिला केमिति तार उत्तर हेउची तांकर दरबार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रे धीरेन्द्र कहिथिले जे गड़ार पहाड़ रे थिबा मंदिर रे चमत्कार देखा जाए। सेमाने कहिथिले जे मंदिर रे विद्युत बल्ब जलाइले फाटी जाए। आज धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया रे छाई होई रहिछंती। सोशल मीडिया सहायतार सेमानंकर वीडियो लक्षाधिक लोक देखुछंती। शास्त्री कथित चमत्कार गुड़ी को देखा लोक मैंने जितेबले आसुथांती तार सुजोग नहीं धार्मिक चैनल संस्कार धीरेन्द्र शास्त्री सहयोग करी बड़ बड़ भागवत कथामालार आयोजन आरंभ कले। स्थानीय गणमाध्यम गुड़िक नियमित भाव में कार्यक्रम छापिले। सोशल मीडिया तो थिला तापरे धीरेन्द्र शास्त्री नाम सह एवं कथावाचक शब्द जोड़ागला। एवं समाचार चैनल गुड़िक धीरेन्द्र शास्त्री दरबार सीधा प्रसारण आरंभ कले। जहां देखिले लगुच प्रधानमंत्री लाइव प्रसारण भली। सोशल मीडिया प्रभाव धार्मिक चैनल तापरे समाचार चैनल मानक सह तांको राजनैतिक व्यक्ति मानक समर्थन मध्य मिलिला। यह फल धीरेन्द्र शास्त्री धर्मर यही व्यवसायर शीर्ष में पहुँचिले। गड़ा गाँवर पहाड़ी अंचल एवं शिव और हनुमान मूर्ति अच्छी और दर्शन पर सबू व्यवस्था रही। धीरेन्द्र शास्त्री को देखा जाई लोक माने हनुमान मंदिर में जाई नड़िया चढ़ाती। पहाड़ तले थिबा एक पंचायत भवन एवं धीरेन्द्र शास्त्री कार्यालय यह विकास करी बाबा बागेश्वर धाम रे परिणत करा जाइछि। एही समस्त आयोजन देखिले धीरेन्द्र शास्त्री संबंध में तांका व्यवसाय और तीव्र लोकप्रियतार कहानी केबे केबे संदेह सृष्टि करे। सरकारी जमी रे अवैध कार्य और जमी जबरदखल अभियोग नहीं मीडिया और स्थानीय लोक मध्य असंतोष मध्य रही। एही सबुर प्रतिक्रिया विभिन्न माध्यम रे सामना को आसुछि। किंतु प्रभावशाली लोक समर्थन में यह धीरेन्द्र शास्त्री अविराम गति आगे नहीं जाउछंती। ग्रामीण क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री प्रभाव अस्वीकार करा जाई पारे नाही। केवल धीरेन्द्र शास्त्री नुहंती तांको भाई शालिग्राम मध्य तांको नामर फायदा उठाइबारे कौनसी कम नुहंती। गड़ा गाँवर अहिरवाड़ समाजर गोटे परिवार जड़े झीर विवाह पई बागेश्वर धामर समूह विवाह समारोह रे अनुरोध करथिले। किंतु परे निजस्व विवाह कार्यक्रम पई तारीख निर्धारण करथिले। विवाह हेबाकु थिला 11 जनवरी रे। यह जानिबा परे वीरेन्द्र शास्त्री छोट भाई राति 12टा समय किसी सहयोगी सहित सेठाक आसीथिले और उत्पात आरंभ करथिले। से लोक मानकु धमक देइथिले और विवाह समारोह रे विघ्न सृष्टि करथिले। या फल रे बरयात्री फेरीगले बंधुबांधव फेरीगले।
ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ରାତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଧୁଲେ ଆକାଶ ଅହିରୱାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ 11 ଫେବୃଆରୀ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାରାତୀମାନେ ଖାଇଥିଲେ ଓ ଡିଜେରେ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେଠାରେ ଆସି ଜାତିସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ଗାଳି ଦେବା ସହିତ ବିବାହରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଥିଲା ଓ ସେ 2-3 ଥର ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖ୍ୟାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥିତ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଅନ୍ତରାସ୍ଥା ନିର୍ମୂଳନ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 1989 ମସିହାରେ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଡାଭୋଲକର, ଯିଏ 2013 ମସିହାରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଯାଦୁ ଓ ଚମତ୍କାର ଚକ୍କରରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ 10 ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଝିଅର ମାତାପିତା ମରିଚିକାରେ ପଡ଼ି ଏହାର ଉପଚାର ପାଇଁ ଧାମକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମଥାରେ ବିଭୂତି ଲଗାଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହିପରି ଜଣେ ମହିଳା ଫିରୋଜାବାଦରୁ ଗଲେ। ସେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଓ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଲେ। ଏହା ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ସବୁ ବାଲାଜୀଙ୍କ କୃପା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ଭାବେ ବୁଝାଯାଏ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁହାନୀ ସାହା, ଯିଏକି ନିଜେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ମାଇଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୁହାନୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତେବେ ସେ କାହାଣୀର ପଛପଟର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ କଳା କିମ୍ବା ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାର କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଦୁ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ଏକ କୌଶଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଜୋର ଦେଇ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ଟ୍ରିକ୍ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଦଳ ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସହ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେହି ଦଳ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକ ଭାଷଣରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାଦୁ ଓ ଚମତ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସନାତନୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ାଯିବ। ରାଜନୀତିର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଏହାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ପଶ୍ଚାତଗତିର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଏକ ଜାତି କିମ୍ବା ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ରୋଗ ନିରାକରଣର ବାଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, MLA, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠୁଛି ସେହି ଗଡ଼ାଗାଁ। ଗଡ଼ାଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବସୁଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବାଗେଶ୍ୱର ସରକାର।